कसली हाताळणी केली ती. आणि हातूंत हांव तुमकां चड करून सांगूंक सोदता, तुम्ही बर्थ नंबर 6 म्हणल्यार जिंदलाचो बर्थ नंबर 6 15 16 16 17 17 19 हांगा 9.9 मिलियन टन्स हाताळणी केल्या, हांगा 10 मिलियन टन हाताळणी केल्या आणि हांगा 9 मिलियन टन हाताळणी केल्या. हांव तुमकां सांगपाक सोदता, तांकां एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम 5.5 मिलियन टनाचे वयर हाताळणी करपाची परवानगी नाशिल्ली. परतून सांगता, तांकां कन्सेंट टू ऑपरेट जो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो जिंदलाक दिल्या, that consent to operate is for 5.5 million tons आणि 5.5 मिलियन टनाची हाताळणी करपाचे परवानगी असताना तांणी 10 मिलियन टन 3 वर्सांक हाताळणी केली आणि मागीर तो आमी केस घालतकूच तें देंवलें. आतां आमचो मुख्यमंत्री आनी सगळे म्हणटात आमी कंट्रोल करतले. जेन्ना तुमी परमिशन जें दिल्लें 5 मिलियन टनाचें, ताज्या वयर दुप्पट डबल हँडलिंग जालें, ते तुमच्यांनी सांबाळपाक जालें ना. आतां हांव म्हणटा कितें, मातशें वाडलें बरें आसा, डबल 3 वर्सां कंटिन्युअस डबल जालें, 10 मिलियन टन. खंय आशिल्लें? आज उलयतात आमी तें कंट्रोल करतले, आमी तें अर्दान करतले म्हणटा तें कितें? हो आन्सर पार्लमेंटांतल्यान आयला, हो आमी जनरेट करूना. तुम्ही हो संसदाच्या वेबसायटीचेर वचून डावनलोड करू शकता. हांवें तुमकां सांगलां 996 ऑफ परचे पार्लमेंटरी सेशन. पळयात तुमी कितलो. मागीर ते इसी अंडर आयले. कित्याक पळय, ही 2022-23 पळय तांणी डायरेक्ट हो पळय 5.5 मिलियन आसा, तितलीच तांकां परमिशन आसा, ताज्या वयर तांकां परमिशन ना. पूण हांगा तांणी डबल हँडल केला. कितें करता आमचो सरकार? तांणी डबल हँडल केला म्हणून तांकां इसी दिली? तांचो सत्कार करता तुमी? तांकां पनिश करपाचें सोडून तांचो सत्कार करता? कितें चल्लां? हें आज तुमकां हांव सांगता तें जशें किस्तोद बाबान सांगलां तशें आमी 2016-17 साकून बोवाळ मारीत आसा. आजकाल सरकार ताचे गवगवे करतात, म्हणजे दे आर एप्रिशिएटींग इट. पूण तुमकां हांव सांगता भावा आनी भयणानो, हें आमकां गोंयकारांक काबार करपाची, हो कोळसो म्हणटा तो फक्त वास्कोकारांक न्ही, हो सगळ्या गोंयकारांक हो कोळसो काबार करतलो. आनी हे जर गोंयांक आयले, तांकां खंयचोच स्टेट गव्हर्मेंट तांकां कंट्रोल करूंक शकचो ना. कित्याक MTA सेंट्रल गव्हर्मेंट, रेल्वे सेंट्रल गव्हर्मेंट, आमच्यो न्हंयो नॅशनलायज जाल्यात, खंय गेल्यो? सेंट्रल गव्हर्मेंटा म्हऱ्यान गेल्यो. आनी आमचो सरकार आमकां सांगता एमटी डबो, तो ते फुडली इंजीन खंयच्यान ओडटा ते अर्दान चल्लो.